पड़ब मो भणजा को पठेबी आउ अनेक राज्य पूजा मते पूजा दरकार मो भणजा सहित मु साक्षात करे। हर महादेव जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो। प्रणाम बाबा। उठाओ बाबू मरिबा पर्यंत बंची रह। बाबा बाबू आपण किए बाबा आउ आपण कोठू आसीचंती? बाबू रे महली बाबा पूर्ण छेद मो कैलाश पर्वत रे वर्ष वर्ष 12 वर्ष 12 मास 12 दिन आउ 12 घंटा तपस्या करिला परे देव देव महादेव मो आगरे प्रकट हेले। आपण सत कहउचंती बाबा? आउ जानिछ बाबू से आसी मते कहले बाबू रे तू जोठी मते सुवर्ण करिबू मो सेठारे प्रकट हेबी कहले। बाबा पूर्णछेद बाबू आपण सत कहउचंती बाबा? हाँ रे बाबू ए पूर्णछेद बाबा केबे भी मिथ्या कहि नाही सदा सर्वदा सत्य ही सत्य कहि थाए। बाबा पूर्णछेद बाबू आपण प्रभु शिव शंकर को जोठी डाकिबे प्रभु सेठी प्रकट हेबे। निश्चय निश्चय बाबू एहार तीने हेले संदेह नहीं। ताहले प्रभु शिव शंकर को मो गृहरे मध्य प्रकट करंतु ना बाबा? ताहले ठीक अछि तुमे जेते बेले चाहुछ ताहले निश्चय देव देव महादेव आपणक गृहरे मध्य पदार्पण करिवे। आस सेति पई देव देव महादेवंकु आमे शिवरणा करबाक पड़िबो। एठी बसी एक मन एक लय एक चित्तरे डाकिबा। आस ठीक अछि बाबा। आस बस जारी स्टार्ट कर मोर म्यूजिक। धनी गरीब पातर अंतर न देखई किछि मोही स्वच्छ मन दिए डाकी दिए मते दर्शन दियई तही। उठी जा वत्स ये देख तोर पाके स्वयं देव देव महादेव प्रकट होइछे। प्रभु यस प्रणाम घेना कर चरण जुगले। तथास्तु वत्स सदा सुलक्षणी भव सौभाग्यवती भव गर्भवती भव। बाबा पूर्णछेद बाबू मोते तो शिवं को टिके संदेह लागुछि बाबा। ए शिव नुहंती मते संदेह लागुछि। संदेह लागुछि? कौन संदेह लागुछि रे बाबू? कौन संदेह लागुछि तते? आपण जदि शिव हाँ ताहले आपण जोता पिंधि चंती काहेकि? आपण जदि शिव ताहले आपणक नाक साप गला कुआडे? आपण जदि शिव ताहले आपणक त्रिशूल गला कुआडे? एक्चुअली बाबू रे तू जेन कथा कहलो सब ठीक है हेले चप्पल ई जोता पिंधबा कारण जानिछु
মুই কৈলাস পর্বতরে থিলি সেতির লাগি মুই খালি পাদরে রহুথিলি ହେଲେ ଆଜିକାଲି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ କେନ ଝୋଟ ଫୋଟ ହେବି ବୋଲି ସାଫ୍ରି ଲାଗି ପିନ୍ସି ମୋ ଜୋତା ତୁ ସେ କଥା ନେଇ କର ମତେ ଡାଉଟ୍ କରବୁ ରେ ହେଲେ ଯେ ନାମ ସାଫର କଥା ନେଇ କହିଲୁ କେ ସେ ସଲା ନାମ ସାଫ କାଣା କହିছে ଜାଣସୁ ସଣ୍ଡେ ହୋ ୟା ମଣ୍ଡୋ ରୋଜ ଖାଉ ଅଣ୍ଡୋ ଏନ୍ତା କହି କଲି ସଲା ଗପ ଗଣ୍ଡା କେ ଖାଇ ଦେସି ମୋର ଆସି ସାମ୍ନାରେ ମୁଇ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏଇ କର କିଛି କରି ନି ପାରେ ସେଥିର ଲାଗି ତାର মোর পুরে দুশ্মনী হয়ে গলা তাড়ে দেছ ঘরকে দরকার নাই এনতি লোক মকে তার মোর খটি হয়ে যাচ্ছে তুই সেই কথাকে নেই কর দেখনু মতে ডাউট করছু যে হেলে যে তীর্থর কথা নেই কহলু কে তুই যেন তোরে মতে ডাকি দেলো ওং নমঃ শিবায় মুই হরবড় মে গড়বড় কর দিয়া मोर मेहजिर खोणा के केते बेले धरी आनली नहीं जाने पारा रे हे कथा का नहीं करते मते डाउट करेगा रे ସନ୍ଦେହ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ओए तोते बार बार कहरी फिर भी मोर कथा नहीं बुझी पारी लागुचे तोते मोर चतुर्थ नयन दिखाना पड़ेगा ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି मते डाउट करबो रे तुई सोला के पीस पीस कर दे ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ପ୍ରଭୁ बुझा जल्दी बुझा ବାବୁ ରେ डाउट नहीं करबू मोर सुनकु सुना बाबू डाउट नहीं करबू मोर सुनकु सुना बाबू डाउट जदी करे शिव को में पड़बू शिव बाबा रिस मेरे है बुझार का ए मोर कुल्फी रानी चोकोबार तोते मिस कर बारंबार ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ बाबू ମୋର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ବଢି ଯାଇଛି ଏ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଶିବ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଅତୀତର କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଗୃହରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖାନ୍ତୁ बेस ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ओ ता माने तोते तोर अतीतर कथा जानमार अछि ताले सुन तोर अतीतर कथा कहू छे बाबू रे तुई जते बेले जन्म हेलु से टाइम न ती एडेटा थिलु हाय हाय अरे तोते तोर मां जन्म करथिला रे बाबू बिल्कुल सत्य तोते प्रभु तोर मां जन्म करथिला बिल्कुल सत्य ଏହା କେଉଁ ଅତୀତର କଥା हैं? ଏହା କେଉଁ ଚମତ୍କାର এটা চমৎকার নাই সে অতীতের কথা নাই সে কেটা তাহলে আর গোটে কথা শুন বাবু রে তুই যেতেবেলে তোতে যেতেবেলে 20 বর্ষ হয়েছিলা সেই টাইম না তুই জোয়ান হয়েছিলু আর তোর মোহনে দাড়ি উগিছিলা बिल्कुल बिल्कुल सत्य प्रभु बोल ना ସନ୍ଦେହ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ସନ୍ଦେହ 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 नहीं रे भोकुआ बेटा तो खाली संदेह संदेह कहूछ रे भाई नहीं जानता कथा मन को सत्य रे भोकुआ केनता कथा कहमी से रे भोकुआ ए भाई ओ ए किनिका तार बरदादा के मर्डर करिचे होय सोला तुई मोडर और घर के चोरी आसे छुबे ई जानले हमके छाड़ी देवा के अरे भाई मारी देलु रे किछि नहीं का तार जिहारी के भी मारवार प्लानिंग करितिला रे भाई अरे प्लानिंग टा फेल के ए मोरो बुआ इटा तो परम क्रिमिनल रे दोदा होएगा ई कथा मन को एबुनो सत करवाना सत करबा की मारी देवा जे ए मारे रे भाई जाको କଣ ଟୁଫୁରୁ ଫୁସୁରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି କିଛି ନାହିଁ ସେ ରେ ବାଳକ ଏଟା ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ର पर्सनल मीटिंग थिला ସନ୍ଦେହ 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 तारे सुन तोर संदेह दूर करू छे बाबू रे तुई टंका लोभ रे
নিজের বোন ভাইকে হত্যা করিছু সেই টঙ্কা লোভরে নিজর ঝিয়ারিকে মারবা প্ল্যানিং করছিলু ଆଉ ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଫେଲ୍ ଖାଇଯାଇଥିଲା আর সে ফুয়েল প্রভু কথা প্রভু নেই কই দেছি, প্রভু নেই কই প্রভু দেছি। প্রভু কেনতা সে? মোর সন্দেহ দূর ହେଲା প্রভু মোর সন্দেহ দূর ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ହର ହର ମହାଦେବ ମୁଁ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଦଶାନନ ମହାରାଜା କଂସ মহারাজা শিব শঙ্কর ପ୍ରଭୁ ও ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ପାପ କର୍ମ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ମୋ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ଧନ ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି ହରେ ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ଆଉ ପଡ଼ିଆ ଭୂମିରେ ଗୋଧନ ଚରଇ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ବୁଝି ପାରିଲୁନି ବାବୁରେ তুই যেতে পাপ কাম করি করে ধন সম্পত্তি অর্জিছু সেই সম্পত্তির অধা ভাগ মতে দেই দে তোর সবু সবু প্রবলেম সলভ হয়ে যাবা আর তোর সবু পাপ খণ্ডন হয়ে যাবা আর তুই ঠেঙ্গুয়া অছু পড়ব তোর লাগে বল মাইকলাটে বি সেট করে দেমি চল তোর লাগে বম্ফর অফর বেটা এস কর ପ୍ରଭୁ হ্যাঁ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହବ ତ ପ୍ରଭୁ নিশ্চয় ସେଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ରେ ବାବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ସିଓର ସିଓର ଅଫକୋର୍ସ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ମୋ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାବୁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ହଁ ଭକ୍ତ ଆନ ଫସଲାରେ ତେବେ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ମୋ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ রে রে মূর্খ ননসেন্স ইডিয়েট তোতে কাণ্ড জ্ঞান জনা নাই কি রে মতে কানা লাশ দউছু বেটা মুই দেব দেব মহাদেব মোর গোর তলে পয়সা রখ আর মুড়িয়া আমার তেবে যেই কর তোর পাপ খণ্ডন হয়েগা প্রভু হ্যাঁ প্রভু হ্যাঁ ভক্ত প্রভু গোর তলে ভক্ত ইয়া No, 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 no. ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଆସିଥିଲ ବା ଆରେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛେଦ ଭଣ୍ଡ ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛେଦ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବା ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ମାରି ମାରି ସଫା କରିଦେବି ବେ ଅବେ ତୋର ସେଇ ସାଥୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେ ସେଇ ଭଣ୍ଡ ଶିବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେ মই লড়কি কবি তো রে आ गया ए बेटार बुद्धि ने बड़ी के मैं तोर घर के चोरी आছিলিও এটাকে পিটা মুখে টাড়ি দিয়া হুজুর ডাক পে তাকো কুয়াড়ে গলা ডাক তাকো आ गया ডাকি দউছে आ गया আরে ভণ্ড
ପାଖକୁ ଆବେ ଆବେ ପାଖକୁ ଭଣ୍ଡ କୋଉଠିକାର हजूर हे बेटा अंदा बोले नहीं आसे हजूर मोके यहाँ तो पीटी मोकला हे बेटा बड़ा होशियार रे हेटा के की खाबाटा देवी बोलो रसगुल्ला गुलाब जाम और टोंगा भी की देवी बोलो जे आसबा देले नहीं आसे हजूर रे ଆରେ ଭଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଦେବି ଆଉ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେବି ନେଇକି ଯିବୁ ପାଖକୁ ଆ नहीं सेगा सोते देलाना भोकुआ नहीं से रे भोकुआ मोके देलाना मैं खेली ना हे ए कुटी जीवा को खबरे हमें ले छाड़बी आमर हाथिया आमर की करे मच्छुना भाई रे मच्छुना भाई ते आगरू कहे बार कोता नहीं यार तेला ये कही देलेगा देखनु का तो एकला एकला कह देलू मिलने छाड़बू ना का मोके डाके से तू लगनी यार टाकू छा देगा देखनु का केकेटा थिला मालपुआ ओ भाई मालपुआ गुलाब ओ भाई साहब खिरमत भी तेरा रे भाई इतकी सारा ओ देखनु का एते बोल लो कि हमें ठोकी आस्ती न देगा এটা আমকে ধরন সেবা কে नहीं सर रे भाई নরক না জিতি তুমি বোকা पता है रे भाई ঠিক আছে বাবা খারাপ নেই বাবা না আমি ছোট বলি মাফ করে দেব মোর ভাগ যেটা আছে দিদি মতে দিও বাবা মোর ভাগ দি দিও दीदी ଭଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅପମାନ କରୁଛ ବେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକେ କେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଅପମାନ କରୁଛ ବେ ଭଣ୍ଡ କୋଉଠିକାର ଏ ଭଣ୍ଡ କୋଉଠିକାର ଯେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ମାରି ମାରି ସଫା କରିଦେବି ବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଅପମାନ କରୁଛ ବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ତୋର ତୋତେ ମାରିବି ଆଗ ସଫା କରିଦେବି ବେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେ ମାମୁ କଣ ହେଇଛି ମାମୁ ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ମାମୁ ଆରେ ଭଣଜା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭଣ୍ଡ ମତେ ଭଣ୍ଡାମି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ରେ ଭଣଜା କଣ କହୁଛ ମାମୁ ତମ ପାଖକୁ ଭଣ୍ଡାମି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତମ ପାଖକୁ ଭଣ୍ଡାମି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆରେ ଭଣଜା ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାମିର ଶିକାର ହୋଇ ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ସାରିଥିଲି ରେ ଭଣଜା କଣ କହୁଛ ମାମୁ ଏମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାମିରେ ଶିକାର ହୋଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଆରେ ଭଣଜା ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ମାରି ମାରି ପୁରା ସଫା କରିବୁ ରେ ଭଣଜା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ ମାମୁ ଟିକେ ରୁହ ଆରେ ମାମୁ ଏମାନେ ତମ ପାଖରୁ ଭଣ୍ଡେଇକି ପଇସା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ତ ଏମାନେ ଆମ ସମାନର ଲୋକ ମାମୁ ଆମର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବେ ଏମିତି ଲୋକ ତ ଆମ ବହୁତ କାମରେ ଆସନ୍ତି ଆରେ ଭଣଜା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ କାମ ଦେଉନି ରେ ଭଣଜା ଆରେ ମାମୁ ତମେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଠକିକି ଚାଲିଛ ତମ ପାଖକୁ ଯଦି ଆସିକି ଏମାନେ ଠକିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ କି ମାମୁ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ମାମୁ ଏମାନେ ଆମର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବେ ବହୁତ କାମରେ ବୁଝିଲ ଏବେ ତମ କାମଟା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ବେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆମ ସହିତ କାମ କରିବ ଆମ କଥା ମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା କମେଇବ ବେ ଟଙ୍କା କମେଇବ ओए तू क्या चाहता है हम तेरे आगे कुत्ते बन के भोगे तू कहे तो काटे और तू कहे तो चाटे କ'ଣ କହୁଛୁ ବେ କାହା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତମେ
ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମେ? ତୁ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲ ସେ ଅପରାଧରେ ତୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବେ। ସେଇଠି ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ତୋର ଭଲ ଦୋଷ ଅଛି ତ ଆମ ସହିତ କାମ କର। করবো আজ্ঞা করবো। তবে ভুক বলে ভুকবু, খা বলে খাবু, আর হক বলে হকবু। তোমার কে কামে যে কহ হুজুর? ମାମୁଁ ଆମଟା ଜଣେଇ ଦିଅ। ଏବେ ମୋ ଭଣଜା ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି ମାନେ আজ্ঞা ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ ଭଣଜା ସହିତ କାମ କରିବା ବାଧ୍ୟ। আজ্ঞা আজ্ঞা ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ସାରା ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ରହିବ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଣଜାର ସେବା କରିବ। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ଭଣଜା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ତା ସାଥିରେ ଯିବ। আজ্ঞା ଆଉ ରାତ୍ରି ହେଲେ ଏଇ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଚୋରି କରିବ, ଆଉ ଯାହା ପାଇବ ମତେ ଆଣିକି ଦବ। ମତେ हैं जहाँ पाई वो तुम के आने की कर दे देबो। ହଁ उसमें हमरा क्या फायदा भाई? ଏବେ हाँ ଯାହା ଆଣିବ ସେଥିରୁ ତମକୁ 30% ଦିଆଯିବ। 30। तिरसी only 30%। एक्सक्यूज मी ब्रदर, ट्रिपल एक्सक्यूज मी। 30% में क्या होता है? 30% तो मोर भाई मत विदेशी हम और मुझे 30% सुसु कर दे ଚୁପ କେତେ ଦରକାର ବେ? 70%। 70% দেব তো হেবা নেলে নাই হে। ମାମୁଁ ଆମ ନିୟମଟା ଜଣାଇ ଦିଅ ତ, ଯେ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ମାନେ ଆମ ନିୟମଟା କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ? ଆରେ आज्ञा ତୁ ଏଇ ଚାଣକ୍ୟର ନିୟମଟା ଜାଣିନୁ? ତୋତେ 30%ରେ ହଉନି ତ? नहीं नहीं हो नहीं पारे जनता में हजी भी पूसी हमारे 30%। नहीं नहीं नो नेवर ତୋତେ ଯଦି 30%ରେ ହଉନି ତାହେଲେ ତୁ 20%ରେ କାମ କରିବା ବାଧ୍ୟ ବେ। तन्नानी नारे तारे नारे तारे नारे रे ओ तन्नानी नारे तारे नारे तारे नारे रे କ'ଣ ହଉଛି ବେ? इमोशनल आ गया इमोशनल है गली बहुत पैसा दे दऊ तो के नरक में जगह नहीं है कथा भाभी कर इमोशनल ही गली आरो ଏବେ आज्ञा ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। आज्ञा सर କାଲି ମୋତେ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି। आज्ञा ସେଇଠି ବହୁତ କାମ ଅଛି ବେ। ଜଣକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହବ, ଜଣକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। आज्ञा आज्ञा ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଜବାଜ ହୋଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସବେ। ठीक अच्छे आज्ञा ଦେଖ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଏ ମହେଶ୍ୱର ନାଗ ନୁହେଁ ସତ, ହେଲେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର କର। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ঠিয়া উঠি থই লগে খুঁটা লেখে তুই ঠিয়া উঠি তো বেটা শিবর রেক্সর বাক্সা বলু আরু জুতর পুন্ডি মার কইলু নেগা পছি গলা রে दुर्योधन फसी गला चक्रव्यूह रे मारे पकड़ा का এইগা কে ডাইলগে গন্ধুছে नहीं तो মারে গন্ধুছে नहीं तो बे होगे होगा नहीं हमार तोरे तुई नहीं कसम से नहीं रे भाई एक कान टूटी जी बारे भाई देखी देखो तो विद्यारण्य देखने का नहीं सीखना नहीं गा किसी का नहीं सीखा नहीं सीखा এক কোটি জীবাতে होगे इचु बोचाड़े चिंगली गोला आरु कोने मारी देला पोल की ना चिंगली गोला
গরম মাসে গরম ভিজিছে চিংড়ি গলা পানি আটে আর কে করমি তা তুই भी तो मुते चुजगा बेटा तो लगे मुई हो गई हेली मार खाली रे मुई तो के नहीं छोड़ेगा मुई तो के पीस पीस करी मारी देगा मोर कोड़ा